कायदा नंबर 14 14वां कायदा चूँ वाव या गैर मुब्दल जमा शवन वाव या गैर मुब्दल जमा शवन दर गैर मुल्हक व अव्वल इनहा साकिन बाशद वाव या शुदा दर या इदगाम याबद व ज़म्मा मा कबल कसरा गर्दद चूँ सय्यदुन व मरमियुन व मुदियुन मस्दर मदा यमदी के दरअसल मुदुयुन बुद। अब कह रहे हैं वाव और या आ जाएं और गैर मुब्दल हो, वाव और या जमा हो जाएं और गैर मुब्दल हो, किसी से बदल कर ना आए हों, गैर मुब्दल हो किसी से बदल कर ना आए हों, असली हो जायद हो इसकी बात नहीं, गैर मुब्दल हो बस किसी से बदल कर ना आए हों, असली हो या जायद हो इसकी बात नहीं है। बात यह है कि वाव और या जमा हो जाएं और वो क्या हो, गैर मुब्दल हो, क्या हो, गैर मुब्दल हो, गैर मुल्हक, और कलिमा कौन सा हो, गैर मुल्हक हो। वाव और या जमा हो जाएं और वाव और या गैर मुब्दल हो और कलिमा कौन सा हो, गैर मुल्हक हो। व अव्वल इनहा साकिन बाशद, और उनमें से पहला साकिन हो, वाव और या जमा हो गए उनमें से पहला साकिन हो, वाव साकिन हो या साकिन हो, कोई भी हो, पहला साकिन हो, वाव या शुदा, वाव या होकर दर या इदगाम याबद, या में इदगाम हो जाएगी, वाव या कर या में उसका इदगाम हो जाएगा, इदगाम पाले याबद माने पाले, यानी उसका इदगाम हो जाएगा। वह ज़म्मा मा कबल कसरा गर्दद, और मा कबल का ज़म्मा कसरा हो जाएगा, मा कबल का ज़म्मा कसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सईविदुन, सईविदुन, वाव और या जमा हो गए, पहला साकिन है, तो अब वाव को क्या करेंगे, वाव और या जमा हो गए, ठीक है, और ये क्या है, गैर मुब्दल है, ये क्या है, गैर मुब्दल है, और कलिमा भी क्या है, गैर मुल्हक है, कलिमा भी क्या है, गैर मुल्हक है। इस वाव को या से बदलेंगे, सईदुन, अब दो हर्फ एक जिन्स के आ गए, पहला साकिन दूसरा मुतारिक, तो क्या कर देंगे, इदगाम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सय्यिदुन, क्या हो जाएगा, सय्यिदुन, सय्यद क्या पढ़ते हैं, सैयद, हाँ क्या है, सय्यिदुन। इसी तरह मरमूयुन, मरमियुन, रमा यरमी, मफूल क्या आता है, मरमियुन, मफूल क्या आता है, मरमियुन, असल में ये क्या था, मरमूयुन, क्या था, मरमूयुन, वाव और या जमा हो गए, एक कलिमे के अंदर जमा हो गए और ये किसी से बदल कर भी नहीं आए हैं। ये वाव अगरचे मफूल का है, जायदा है, रमा यरमी इसका मादा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा गैर मुब्दल हो, असली और जायद की बात नहीं हो रही। तो वाव और या जमा हो गए एक कलिमा के अंदर, गैर मुब्दल हैं और गैर मुल्हक है, कलिमा क्या है, गैर मुल्हक है। तो अब इसको क्या करेंगे, वाव को या करेंगे, पहला साकिन हो तो वाव को क्या करते हैं, पहला साकिन हो तो वाव को क्या करते हैं, या करते हैं। अब क्या हुआ, मरमुयुन, मरमुयुन, फिर दो हर्फ एक जिन्स के जमा हो गए, पहला साकिन दूसरा मुतारिक, इदगाम कर दिया, क्या हुआ, मरमुयुन, क्या हुआ, मरमुयुन। अब ये या की मुनासिबत की वजह से माकबल का कसरा क्या हो जाएगा, माकबल का जम्मा यो है कसरा से बदल जाएगा, माकबल का जम्मा कसरा से बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मरमियुन। समझ में आ गई बात। वाव और या जमा हो गए एक कलिमा के अंदर और कलिमा क्या, गैर मुल्हक है, और ये वाव या और या गैर मुब्दल हैं, तो वाव को या करेंगे, फिर या का या में इदगाम कर देंगे, ठीक है। अब हुआ मरमुयुन, फिर माकबल के जम्मा को कसरा से बदल देंगे या की मुनासबत की वजह से, किस वजह से, या की मुनासबत की वजह से। इसी तरह मुदुयुन, मुदुयुन मस्दर मका यमदी,
یہ مضا یمضی کا مصدر ہے، مضا یمضی کا مضیون، مضیون مصدر مضا یمضی کے دراصل مضیون بود، جو اصل میں مضیون تھا۔ اب دیکھیں مضیون، واو اور یا جمع ہو گئے غیر ملحق میں، اور یہ غیر مبدل ہیں، تو واو کو کس سے بدل دیں گے؟ پہلا ساکن ہو، اب کوئی بھی ہو، واو ہو یا ہو، واو کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے بدل دیں گے۔ اب کیا ہوا؟ مدوئی، مدوئی یون، مدوئی یون، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے۔ اب یا کا یا میں کیا کر دیں گے؟ ادغام کر دیں گے، مدوئی یون۔ اب یا کی مناسبت کی وجہ سے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ مضیون، کیا ہو گیا؟ مضیون۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَدَرِی مِضِیٌّ بکسر فا باتباع عین ہم جائز است، اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں مضیون میں بکسر فا، فا کے کسرہ کے ساتھ، باتباع عین، عین کی اتباع کرتے ہوئے، کسرہ فا کا کسرہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، فا کا کسرہ بھی جائز ہے۔ مضیون، کیا پڑھیں آپ؟ مضیون، فا کا کسرہ بھی جائز ہے عین کی، یہ فا یہ عین، میم کلمہ کیا ہے؟ فا، بعد کلمہ کیا ہے؟ عین، تو کہہ رہے ہیں کہ فا کا کسرہ بھی جائز ہے عین کی اتباع کرتے ہوئے، عین کی اتباع، عین پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو عین کی آپ پیروی کریں، کیا لگا دو؟ اتباع مانے پیروی، عین کی اتباع میں فا کا کسرہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مضیون، یہ مصدر ہے، مضا یمضی کا کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اب دوبارہ ترجمہ سنیں، کا واو اور یا غیر مبدل جمع شود، جمع ہو جائیں در غیر ملحق، غیر ملحق میں، واولینہا ساکن باشد، اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، واو یا شدہ، واو یا ہو کر در یا ادغام یابد، یا میں ادغام پا لے گی، یعنی ادغام ہو جائے گا، وضمہ ما قبل کسرہ کردت، اور ما قبل کا ضمہ کسرہ ہو جائے گا، چون سیدن و مرمیون و مضیون و مدیون مصدر مضا یمضی کے دراصل مدیون بود، جو اصل میں مدیون تھا، و دری مضیون بکسر فا باتباع عین ہم جائز است، اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں فا کے کسرہ کے ساتھ فا کا کسرہ بھی جائز ہے۔ اب اس کا ترجمہ یوں کریں، اس میں فا کا کسرہ بھی جائز ہے باتباع عین، عین کی اتباع کرتے ہوئے، عین کی اتباع کرتے ہوئے، سمجھ میں آ رہی بات؟ عین کا اتباع کرتے ہوئے فا کا کسرہ بھی جائز ہے۔ ودر ایوی، امر حاضر، آوا نہیں آوا یاوی ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، اوا یاوی، ودر ایوی امر حاضر اوا یاوی بسبب مبدلیت یا از حمزہ، ودر دعی و نن بسبب الحاق این قاعدہ جاری نہ شد۔ اب کہہ رہے ہیں ایوی، اوا یاوی، تاوی، تاوی، امر بنائیے، تاوی، ٹھیک ہے، علامت مضارع کو حذف کیا، اب فا کلمہ کیا ہے؟ ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور آگے عین کلمہ کو دیکھا تو یہ کیا ہے؟ مکسور ہے، تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لے آئے، اور آخر میں حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے دو حمزہ جمع ہو گئے، کتنے حمزہ جمع ہو گئے؟ پہلا متحرک، دوسرا ساکن، تو جب دو حمزہ جمع ہو جائیں تو دوسرے حمزہ کو ہاں ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں گے، تو اب دوسرے کو کس سے بدلا؟ یا سے بدلا، تو کیا ہو گیا؟ ای وی، تو کہا یہاں پر واو اور یا جمع ہو رہے ہیں،
آپ نے کہا جب واو اور یا جمع ہو جائیں پہلا ساکن ہو تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں، تو ای وی کے اندر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ واو اور یا غیر مبدل ہو، وہ واو اور یا غیر مبدل ہو۔ اس ای وی کے اندر یہ یا جو ہے یہ جو ہے مبدل ہے حمزہ سے، کس سے؟ حمزہ سے بدل کر آئیے، کس سے؟ حمزہ سے بدل کر آئیے۔ اسی طرح بیونن، بیونن، بیونن کہتے ہیں نر بلا، بیونن نر بلا جو ہوتا ہے اس کو بیونن کہتے ہیں۔ بیونن یہ ملحق ہے جعفرن، جعفرن بیونن، جعفرن بیونن، تو لہذا واو اور یا جمع ہو گئے، ادھر دیکھیے واو اور یا جمع ہو گئے، پہلا ساکن ہے تو واو کو یا سے بدلنا چاہیے، ادغام کرنا چاہیے، نہیں کیا تو کہا کہ یہ جو دیونن ہے یہ ملحق ہے کس کے ساتھ؟ جعفرن کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جعفرن کے ساتھ۔ ہاں؟ ملحق کی تعریف آپ نے نہیں پڑھی کہ ثلاثی کے اندر ایک یا دو حرف کی زیادتی کر کے اسے رباعی کے وزن پر لے جائیں اور اس میں جو ہے اس باب کے خاصے کے علاوہ کوئی اور نیا خاصا اور نیا معنی اس میں نہ پایا جائے، از قبیل خواص، یہ ہے ملحق کی تعریف۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ساری؟ اچھا جب دیکھیے تو کہا در ایوی، ایوی میں امر حاضر جو کیا ہے؟ امر حاضر ہے وایاوی سے بسبب مبدلیت یاز حمزہ، یا کا حمزہ سے مبدلیت یعنی بدل ہونے کی وجہ سے، یا کس سے بدل کر آئی ہے؟ حمزہ سے۔ یا کس سے بدل کر آئی تھی؟ حمزہ سے۔ یا کا حمزہ سے مبدلیت ہونے کی وجہ سے، ودر دیونن اور دیونن میں بسبب الحاق، الحاق کی وجہ سے، یہ قاعدہ جاری نہ شدہ، جاری نہ شد جاری نہیں ہوا، جاری نہ شد جاری نہیں ہوا۔ قاعدہ 15واں قاعدہ، دو واو کے در آخر فعول باشد، دو واو کے در آخر فعول باشد، ہر دو یا شدہ ادغام یابد، دونوں یا کر ہو کر ادغام پالیں گے، وضمہ ما قبل کسرہ شد اور ما قبل کا ضمہ کسرہ ہو جاتا ہے، ورواس اور یہ بھی جائز ہے کہ فا ہم کسرہ یابد کہ فا بھی کسرہ پالے، چون دلیون، دلیون در دلون جمع دلون، فعول وزن آ جائے، وزن کیا ہو؟ فعول وزن ہو، ٹھیک ہے، دو واو فعول کے وزن میں جمع ہو جائیں، دو واو کے در آخری فعول باشد، فعول کے وزن میں دو واو جمع ہو جائیں۔ اب دلون کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے دلوون، کیا آتی ہے؟ دلوون، فعولن، دو واو جمع ہو گئے فعولن وزن میں، ہر دو یا شدہ، دونوں یا ہو کر، دونوں کیا ہو جائیں گے؟ دو لوئی یون، دونوں جا ہو کر ادغام پا لیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ ادغام کرو، دولوئی یون۔ اب جو ہے یا کی وجہ سے ما قبل کا ضمہ کس سے بدل جائے گا؟ کسرہ سے بدل جائے گا، تو کیا ہو گیا؟ دولیون۔ اور اس فا کا یہ بھی آپ کو بتایا، دو واو کے در آخر فعول باشد، فعول کے وزن میں کے آخر میں دو واو ہوں، ہر دو یا شدہ، دونوں یا ہو کر ادغام یا بد، ادغام پا لیں گے، ادغام ہو جائے گا ان کا، وضمہ ما قبل اور ما قبل کا ضمہ، یہ جو ما قبل کا ضمہ ہے کسرہ شود، یہ کسرہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کسرہ ہو جائے گا، ورواس اور یہ بھی جائز ہے کہ فا ہم کسرہ یابد کہ فا بھی کسرہ پالے،
इसको भी क्या दे दो, दिलियुन। जो जमा है किसकी, दलवुन की। चले हम कहां से, दुलुवन, दुलुवन फऊलुन वजन आया, आखिर में दो वाव आ गए, आखिर में दो वाव जमा हो गए, दोनों वाव या हो जाएंगे, दो लुई युन, फिर दोनों एक दिन से जमा हो गए, इदगाम हो गया दुलुयुन, फिर या की मुनासिबत के माकबल के जमा को कसरा से बदल दिया दुलियुन, और इसमें फा का कसरा भी जायज है तो दिलियुन। जी, दुलियुन भी पढ़ सकते हैं आप और दिलियुन भी पढ़ सकते हैं, दलवुन की जमा है। कायदा नंबर 16वां कायदा, वावे लामे कलिमा इसम, इसम के लाम कलिमे की वाव बादे जमा बवत, जमा के बाद हो, बादे कसरा शुदा, कसरा के बाद होकर या शवद या हो जाती है, व साकिन शुदा और साकिन होकर बइज्तिमाए साकिनैन बा तनवीन, इज्तिमाए साकिनैन बा तनवीन, तनवीन के साथ इज्तिमाए साकिनैन की वजह से हज़फ शवद हज़फ हो जाती है। चूँ अदलिन दर अदलुविन, चूँ अदलिन दर अदलुवन, इसको अदलुवन पढ़ना, ठीक है। अदलुवन में जमे दलवन, जो दलवन की जमा है, वतालिन, वतालिन मस्दर तफाउल व तफाउल। अब यहाँ पर पहले इसको देख लें, आदिलिन को कह रहे हैं वाव लामे कलिमा इसम, इसम के लाम कलमे की वाव, इसम में लाम कलमे की जगह पर क्या आ जाए, वाव आ जाए, बाद जम्मा बवत, और वो किसके बाद हो, जम्मा के बाद हो, किसके बाद हो, जम्मा के बाद हो, बाद कसरा शुदा, कसरा के बाद होकर या शवत या हो जाती है, जैसे अदलुवन, अदलुवन। अब यहाँ पर देखिए अदलुवन, ये दलवन की, ये भी दलवन की जमा है, किसकी जमा है, ये जो आपने दुलुवन पढ़ा और अदलुवन, अदलुवन दलवन की जमा है। अब मुझे बताइए वाव आया, इसम में आया, और किस जगह पर है, लाम कलमे की जगह पर है, और जम्मा के बाद है, तो ये वाव किससे बदल जाएगा, बोलेंगे वाव आए, इसम के लाम कलिमा में आए, जम्मा के बाद हो, बाद कसरा शुदा, कसरा के बाद होकर, अब इस जमा को किससे बदल देंगे, कसरा से बदल देंगे, अदली वन। अब मुझे बताइए वाव जो है कसरा के बाद आ गया, वाव किस लाम में है और कसरा के बाद आ गया, तो इस वाव को किससे बदलेंगे, या से बदल देंगे, तो क्या हुआ, अदली युन। अब या पर जमा शकील, जमा को गिरा दिया, तो अब क्या हुआ, अदलीन, क्या हुआ, अदलीन, नूने तनवीन है, इज्तिमाई साकिनैन हुआ, या और नूने तनवीन के दरमियान पहला मद्दा हो तो उसको गिरा देते हैं, या को गिरा देंगे, तो क्या हुआ, अदलिन। पढ़ते ऐसे हैं, लिखते ऐसे हैं, हाँ इसमें अदलुवन क्या है, इसमें कैसे पता चला, इसमें इसम की अलामत पढ़ी है बस, ठीक है। दलवन समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अच्छा। तो अदलुवन लाम, इसम के लाम कलमे में आई वाव और है जम्मा के बाद, तो ये वाव कसरा के बाद हो जाएगी, अदलिवन। फिर इस वाव को कसरा की वजह से या से बदल देंगे, क्या हुआ, अदली युन, फिर या पर जम्मा शकील, इसको गिरा दिया, तो हुआ अदलीन, इज्तिमाई साकिनैन हुआ, या और तनवीन का, या का तनवीन के साथ इज्तिमाई साकिनैन हुआ, तो पहला मद्दा हुआ ना गैर, यदि पहला मद्दा हो तो उसको गिरा देंगे, या को गिरा दिया तो अदलिन, लिखते इस तरह अदलिन। अच्छा जी, तो कहा वावे लामे कलिमा इसम, इसम के लाम कलमे की वाव
کے بعد زما و زما کے بعد ہو بعد کسرہ شدہ کسرہ کے بعد ہو کر یا شود یا ہو جاتی ہے وہ ساکن شدہ اور ساکن ہو کر اجتماع ساکنین و تنوین تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف شود حذف ہو جاتی ہے چون عدلن در عدلون عدلون میں جمع دلون جو دلون کی جمع ہے وتعلن وتعالن مصدر تفاعل و تفاعل تعلی یتعلی تعلین تعلی ہاں اس کا مصدر آتا ہے تعلی یتعلی تعلق کیا آتا ہے تفاعل تفاعل تعلق ٹھیک ہے تعلق واو آیا اسم میں مصدر ہے ٹھیک ہے اور زما کے بعد ہے واو لام کلمے میں آئی اسم کے اور زما کے بعد ہے تو یہ واو کس کے بعد ہو جائے گی کسرہ کے بعد ہو جائے گی بولیں گے یہ واو کس کے بعد ہو جائے گی کسرہ کے بعد ہو جائے گی تعلیون اب واو کسرہ کے بعد اس کو کس سے بدلیں گے یا سے بدل دیں گے کیا ہوا تعلیون پھر یہاں پر زما ثقیل گرا دیا تعلین زما کو گرا دیا تعلین التقاء ساکنین ہوا یا پہلا مدہ اس کو گرا دیتے ہیں یا کو گرا دیا نون تنوین کے ساتھ ہوا تھا اجتماع ساکنین نون تنوین کے ساتھ تو تعلین پہلا مدہ اس کو گرا دیں گے تعلن کیا ہوا تعلن اور لکھتے ایسے ہیں تعلن حالت نصب میں تعلین پڑھتے ہیں اور حالت رفع اور جری میں تعلین پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں تعلین پڑھتے ہیں اسی طرح تعالی یتعالی تعالین تعالی یتعالی جی 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 بولیں جلدی ٹائم نہیں ہے لکھیں گے کیوں نہیں لکھیں گے یار اب میں نے نہیں لکھی تو آپ اس کا مطلب آپ نہیں لکھیں گے نہیں تعالی یتعالی تعالین تعالی یتعالی تعالین تعالی یتعالی اصل میں تعالون تھا کیا تھا تفاعل تعالو تعالون واو آیا لام کلمے کی جگہ پر آیا اسم کے لام کلمے کی جگہ یا زما کے بعد ہے تو یہ کسرہ کے بعد ہو جائے گا تعالی ون پھر واو ما قبل کسرہ اس کو کس سے بدلیں دیں یا سے بدل دیں گے کیا ہو جائے گا تعالی یون یا پر زما شکل گرا دیا تعالین اجتماع ساکنین ہوا یا اور نون تنوین کے درمیان پہلا مدہ اس کو گرا دیں گے گرا دیا تو کیا ہوا تعالن نون تنوین ہے نون تنوین نون ساکن کے حکم میں ہوتا ہے اور پھر پر لکھتے ایسے ہیں تعالن تعالین حالت نصب میں پڑھتے ہیں اور حالت رفع اور حالت جری میں کیا پڑھتے ہیں تعالن پڑھتے ہیں جلدی جلدی ایک دو قاعدے اور دیکھ لو دیکھیے آگے دیکھیے قاعدہ نمبر 16 وتعلن وتعالن مصدر تفاعل و تفاعل تعلن اور تعالن جو مصدر ہیں تفاعل اور تفاعل کے ویا ہم بعد کسرہ شود اور یا بھی بعد کسرہ شود کسرہ کے بعد ہو جاتی ہے و بعد اسکان اور ساکن ہونے کے بعد بسبب اجتماع ساکنین بیفتد اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے پہلے تو اب بتایا یا اب کیا آ جائے یا اور کس کے بعد ہو کسرہ کے بعد یا کس کے بعد ہو جاتی ہے کسرہ کے بعد ہو جاتی ہے کس کے بعد یا آئے زما کے بعد آئے اب دیکھیے زبیون ہرن اور اس کی جمع آتی ہے ازبویون کیا آتی ہے ازبویون یا آئی لام اسم کے لام کلمے کی جگہ پر اور زما کے بعد ہے تو یہ یا بھی کیا ہو جائے گی کسرہ کے بعد ہو جائے گی یہ یا بھی کس کے بعد ہو جائے گی کسرہ کے بعد ہو جائے گی اب مجھے بتائیے اب بھی یون یہاں پر زما ثقیل گرا دیا ازبین ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں آنا آ جائیں گے تھوڑی تھوڑی نہیں آنی چاہیے ازبین جی اجتماع ساکنین ہوا اجتماع ساکنین ہوا تو پھر یا کیا ہو جائے گی حذف کی جائے گی تو کیا ہو جائے گا اب بن
یہ نون تنوین ہے اور لکھتے ایسے ہیں عزبن. کیا لکھتے ہیں؟ عزبن. دو تنوین سے لگا دیتے ہیں. چھوڑیے عزبن. جی جی بالکل پڑھنا. ابھی تو ہیں 5-6-7 منٹ ہیں اس میں تو ہم آپ دیکھیے گا. تو کہا یا بھی بعد کسرہ شود, کسرہ کے بعد ہو جاتی ہے, و بعد اسکان اور ساکن ہونے کے بعد, اور ساکن ہونے کے بعد بس سبب اجتماع ساکنین کی وجہ سے بھی افتت گر جاتی ہے, حذف ہو جاتی ہے. تو عزبن عزبیون جمع زبیون, جیسے عزبن یہ عزبیون تھا, جمع زبیون جو زبیون کی جمع ہے. قاعدہ حدہم 17واں قاعدہ, واو و یا کے آئین فاعل باشد, واو اور یا ہو اور آئین فاعل باشد, فاعل کا کیا ہو؟ آئین ہو. در فعل تعلیل شدہ, در فعل تعلیل شدہ کہ فعل میں تعلیل ہوئی ہو, حمزہ شود تو واو اور یا کیا ہو جاتے ہیں؟ حمزہ ہو جاتے ہیں. چقائلن. اب دیکھیں واو اور یا آ جائیں, فاعلن کے وزن میں آ جائیں اور آئین کی جگہ پر آ جائیں, جیسے قال یقول سے قاولن فاعلن. اسی طرح با یبیو سے بائی ان. اب واو اور یا آ گئے, فاعلن وزن ہے اور عین کی جگہ پر آ گئے. کس جگہ پر؟ فاعلن, عین کی جگہ پر آ گئے. تو اس واو اور یا کو کس سے بدل دیں گے؟ حمزہ سے بدل دیں گے. بولیں گے آج آپ کی پین میں مزہ نہیں ہے بھائی صاحب, اس میں بالکل مزہ نہیں ہے. قائلن کیا ہو جائے گا؟ کب سے دیکھ رہا ہے کہ نہیں لکھ رہی, بنا دے دے. اسی طرح بائیون سے کیا ہو جائے گا؟ بائیون. پھر احمد رضا مجھے کہہ رہے ہیں استاد جی بڑا لکھو. کیسے بڑا لکھوں؟ لکھتی ہی نہیں ہے. آگے دیکھیے قاعدہ حدہم, واو یا 17واں قاعدہ, واو اور یا آئین فاعل باشد, فاعل کا عین ہو, واو اور یا آ جائیں فاعل کے عین میں آ جائیں, در فعل تعلیل شدہ اور ان کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو. قابلون میں قالا, قالا اصل میں کیا تھا؟ قولا, اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہے. با اصل میں کیا تھا؟ با اصل میں بیعہ تھا, اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہے. تو لہذا یہاں پر یہ قاعدہ جاری ہوگا. لکھ رہی ہے یہ بلو نظر آئے گا؟ اچھا آگے دیکھیں, واو و یا کے آئین فاعل باشد, واو و یا کے آئین فاعل باشد در فعل تعلیل شدہ حمزہ شود تو قائل و بائن. قاعدہ نمبر 18واں قاعدہ, واو و یا و الف زائد, واو یا اور الف زائدہ بعد الف مفاعل, الف مفاعل کے بعد آ جائیں, حمزہ شود حمزہ ہو جاتے ہیں. واو یا اور الف تینوں کیا ہو؟ زائد ہوں. حمزہ آ جائے, واو آ جائے, یا آ جائے, یا کیا آ جائے؟ الف آ جائے, زائد ہوں. الف مفاعل کے بعد حمزہ شود حمزہ ہو جاتے ہیں. چون اجائزو و اجاوزو جمع عجوزن, واو نہیں ہونا چاہیے, در ہونا چاہیے. اجائزو در اجاوزو, اس کو در کر دیں پینسل سے. اجائزو در اجاوزو جمع عجوزن, یہ عجوزن کی جمع ہے. عجوز مانے بوڑھی عورت. اجائزو یہ کیا تھا؟ عجوزن, اس کی جمع بنائیں اجائزو, مفاعل وزن آیا اجائزو. یہ اصل میں کیا تھا؟ اجاوزو تھا. واو آیا, الف مفاعل کے بعد ہے, اور یہ واو کیسا ہے؟ زائد ہے. تو اس واو کو کس سے بدلا؟ حمزہ سے بدل دیا. کس سے بدلا؟ عین جیم زا اس کا مادہ ہے, عین جیم زا اس کا مادہ ہے. یہ واو کیا ہے؟ زائد ہے. تو اجاوزو واو آیا الف مفاعل کے بعد, ٹھیک ہے, اور یہ واو کیا ہے؟ زائد ہے. تو اس واو کو کس سے بدل دیں گے؟ حمزہ سے بدل دیں گے. تو کہاں اجائزو در اجاوزو جمع عجوزن و شرائفو در شرائفو, اور شرائفو شرائفو میں جمع شریفتن. اب شریفتن کی جمع آتی ہے شرائف, کیا آتی ہے؟
शरा इस पे तनवीन लगी हुई है, गलत है। ये जो अजाइज़ तनवीन लगी हुई है आपके पास नहीं है ना। शराइफ दर शराइफू जमे शरीफतुन, शरीफतुन से आप बनाएं, शीन दो हर्फ मफ्तू आएंगे, रा उसके बाद क्या आएगा अलिफ, क्या आ गया अलिफ, अलिफ के बाद शीन या है, क्या है शरीफतुन में क्या है, रा के बाद क्या है भाई, दो हर्फ तो मफ्तू आएंगे ना, मुतारिक मफ्तू, और उसके बाद क्या आता है अलिफ आता है, जमा बनानी है ना, तो क्या ले आएंगे अलिफ। शरा अब क्या है या, तो वो क्या हुआ शराइफू। अब ये बताइए अलिफ आया, या आई, क्या आई या आई अलिफ मफाइल के बाद, और ये या क्या है जायद है, ठीक है, ये कि या क्या है जायद है, तो इस या को किससे बदल देंगे हमजा से बदल देंगे, तो शरीफतुन की जमा क्या आती है शराइफ। व रसाइलु जमे रिसालतुन, और रसाइलु, अब देखिए रसाइल ये जमा है रिसालतुन की, अब इसे आप बनाएं रा सीन, उसके बाद क्या है अलिफ है, तो इससे पहले क्या आएगा अलिफ मफाइल आएगा, क्या आएगा अलिफ मफाइल, अलिफ आया, क्या आया ये क्या है, इधर देखिए रसाइलु, तो अब ये क्या है हम अलिफ आ रहा है, तो अब इस अलिफ को किससे बदल देंगे हमजा से बदल देंगे, ठीक है रसाइलु। भाई इधर देखें दो हर्फ मफ्तू हैं, पहले दो हर्फ क्या आएंगे मफ्तू आएंगे, उसके बाद क्या ले आएंगे अलिफ मफाइल ले आए, अब यहाँ पर दो हर्फ मफ्तू, उसके बाद अलिफ मफाइल ले आए, अब ये क्या आ रहा है अलिफ आ रहा है, ये क्या आ रहा है अलिफ आ रहा है, तो अब इस अलिफ को किससे बदल देंगे हमजा से बदल देंगे रसाइलु, क्या हो जाएगा रसाइलु। रिसालतुन की जमा है। व इब्दाल या ब हमजा दर मसाइबू जमे मुसीबतुन बा के असलियत शादस, अब कह रहे हैं कि इब्दाल या ब हमजा, या का हमजा के साथ इब्दाल, मसाइबू जमे मुसीबतुन, अब मुसीबतुन में या तो असली है, इधर देखिए मुसीबतुन, मुसीबतुन जमा बनाए, मा सा अलिफ मफाइल, उसके बाद क्या आ रहा है या आ रहा है, तो ये मसाइबू में या तो असली है जायद नहीं है, तो फिर इसको हमजा से क्यों बदला मसाइबू, इसके अंदर आपने हमजा से क्यों बदला, तो कहा कि या के अंदर इब्दाल या ब हमजा, या को हमजा के साथ बदलना, दर मसाइबू कहाँ पर मसाइबू में, जमे मुसीबतुन जो जमा मुसीबत की जमा है, बा के असली इस बावजूद इसके कि वो क्या है असली है, आपने कहा जायद हो तो बदलेंगे ना, वाओ अलिफ या क्या हो जायद हो, ये तो जायद नहीं है, तो कहा ये शाज़, ये क्या है शाज़ है, बहुत कलीलुल इस्तेमाल है, कभी कभार ये बहुत शाज़, एक दो मकाम पर ऐसा हुआ होगा, अरबों से हमने ऐसा ही सुना है, वो ऐसे ही पढ़ते हैं, ये शाज़ है, ये क्या है शाज़ है।